magdinakdakan tayo ngayon. Yan guys. Naiyaw ko na yung karne natin. Ito yung pisngi ng baboy. Yan o, 1 kilo. Guys, iwan tayo. Yan. Sata natin. Guys, tapos ko nang iwan yung natin, baboy. Ito naman hindi lang ng baboy ang iwain natin guys. Ito, 4. 2 piraso. Okay. Ini. Hey. Hey. Guys, isa na lang. Init. Init. Guys, tapos na. Lagyan na natin ng ricado. Okay. Yan guys, ito ang ricado natin. Sibuyas, luya, at saka lemon, paminta, asin, at saka mayonnaise. Konti lang guys yung mayonnaise na ilalagay natin. Okay? Linisan na natin yung ricado natin. Yan guys, umpisan na natin. Lagyan na natin yung luya, saka sibuyas. Yan. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng asin. Kunti lang. Lagyan natin ng kunting soy. Pangpakulay. Yan. Tapos, lagyan na natin yung lemon natin. Yan o. Natin. Lagyan natin ng mayonnaise. Kahit 2 kutsara lang guys. Yan, tama na yan.
Wala tayong nabili na utak. Utak ng baboy. Isang kutsara pa guys. Yan. Ito guys. Yan yung dinadakan natin. Patikim. Apple? Rob. Okay na. Kain na. Pulutan na.